এক একটা হাউস বোট যেন এক একটা ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো সেই অর্থে এখন আর কেউ থাকে না হাউস বোটে, খুব কম সংখ্যক লোকই হাউস বোটে থাকে। কিরম নোংরা গন্ধ দেখেছো? কি খাচ্ছ? হুকো। আর কি চলার দরকার আছে? না, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन सुहाना सफर और ये मौसम हसीन हमें डर है हम खो न जाए कहीं सुहाना सफर আমাকে বলে দাউদের মতন দেখতে, আমার বউ বলে। গান নিয়ে সেট করো। হ্যাঁ, তোমাকে শুনতে পাল্টা আমি কথা বলতেও পারবো না। ওখানটা মাঝখানটা দেখো, মাঝখানটা দেখো। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले बीच में সুরের মুহূর্তে মনে হয় যেন ঘোরে তাকিয়ে থাকতে পারে, তাই না? के जैसे अल्हड़ चले बीच मिलकर प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं सुहाना सफर और ये কি অপূর্ব লাগছে সূর্যটাকে, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। हमें डर है हम खो न जाए कहीं দারুণ লাগছে। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर